नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। शिवपुर गांव की पक्की सड़क का एक हिस्सा अचानक गंगा में दरार पड़ने से धंस गया। नतीजतन मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज स्थित नया शिवपुर गांव टूटने का खतरा पैदा हो गया है। इलाके में नई दरार पड़ने से आम लोग अपना साज सामान लेकर पलायन करने लगे हैं। शुक्रवार को सड़क के टूटते ही शनिवार से ही इलाके के लोग अपने घरों का सारा साज सामान लेकर दूसरी जगहों पर पलायन कर रहे हैं। सब कुछ गंवाने के बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। गौरतलब हो कि शमशेरगंज के इस नए शिवपुर गांव में आखिरी बार गंगा में दरार 2023 में आई थी। तब से हालांकि अन्य जगहों पर दरारें पड़ चुकी हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि यहां कोई दरार नहीं आई है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि पिछले शुक्रवार को फिर से दरार पड़ने लगी। अचानक शिवपुर गाँव की पक्की सड़क का एक हिस्सा गंगा में समा गया। नतीजतन फिर से दहशत फैल गई है। मानसून के दौरान गंगा का जल स्तर बढ़ने से इलाके में काफी शोर शराबा मच गया है। मानसून के मौसम में गंगा का कटाव एक बढ़ती हुई चिंता का विषय बन गया है। आम लोगों की रातों की नींद उड़ गई है और इस बार शमशेरगंज के न्यू शिवपुर में लगभग 100 मीटर पक्की सड़क गंगा के कटाव में डूब गई है और आशंका है कि इसके साथ ही 10 घर भी गंगा में समा जाएंगे और वे सभी घर ढहने लगे हैं। गंगा से तबाह इलाकों के लोग अपने रिश्तेदारों के घरों में शरण ले रहे हैं। गंगा के कटाव से लगभग 100 मीटर ढली हुई सड़क धंस गई। खबर मिलते ही शमशेरगंज के तृणमूल कांग्रेस विधायक अमीरुल इस्लाम भंगन इलाके में पहुंचे। राज्य सिंचाई विभाग के अधिकारी तुरंत पहुंचे। तटबंध का काम शुरू हो गया है। शमशेरगंज के तृणमूल कांग्रेस विधायक अमीरुल इस्लाम ने बताया कि पिछले शुक्रवार को शमशेरगंज के न्यू शिवपुर में एक दरार के कारण दलाई रोड धंस गई थी। फरक्का बैराज ने कुछ दिनों से भारी बारिश के साथ अतिरिक्त पानी छोड़ा है। भारी जल प्रवाह के परिणाम स्वरूप गंगा पानी से लबालब भर जाती है। ये सभी कारण टूट फूट का कारण बनते हैं। गांव प्रभावित होता है। यदि केंद्र सरकार इस टूट फूट को रोकने के लिए काम नहीं करती है तो राज्य सरकार के लिए अकेले ऐसा करना संभव नहीं है। इसके बावजूद राज्य सरकार ने जल्दबाजी में रेत की बोरियों से गंगा को पतला करने का काम शुरू कर दिया है। यदि गंगा बैराज अधिक पानी छोड़ता है तो कई इलाके गंगा के पानी से भर जाएंगे, लेकिन उस स्थिति में फरक्का बैराज को कोई सिर दर्द नहीं है और वे राज्य सरकार या सिंचाई विभाग को सूचित किए बिना अतिरिक्त पानी छोड़ रहे हैं। पिछली बार हुए टूट फूट के परिणाम स्वरूप 243 परिवारों को जगह दी गई है और 1225 परिवारों को वित्तीय सहायता दी गई है। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री ने उस पुनर्वास की व्यवस्था की है और राज्य सरकार घरों के निर्माण की व्यवस्था कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार एक दर्शक की भूमिका निभा रही है, जबकि राज्य सरकार पूरी बात कर रही है। আপনারা কোথা থেকে এসেছেন? আমার বাবার বাড়ি। আপনার বাবার বাড়ি? হ্যাঁ। এইটা আপনার কে? আমার বোন। আচ্ছা, এখানে থাকে? না, এখানে থাকে না, আমরা শ্বশুর বাড়িতে থাকি। শ্বশুর বাড়িতে, মানে বাবার বাড়ি পড়ে গেছে তার জন্য। দেখার জন্য এসেছি। আপনার বাবারা কোথায় আছে এখন? আমার বাড়িতে আছে, সব এখন যাবে, বাড়ি ছেড়ে যাবে। এখন রাত করে তো থাকতে পারছে না বাড়িতে। কোথায় যাবে এখন? এখন যা কুটুম আছে কুটুমের বাড়িতে থাকতে হবে। ছেলে পুলে তো এরকম বাড়িতে অবস্থা, বাড়িতে থাকতে পারবে না, সাহস করে কি করে থাকবে? যদি থাকতে যাইতে থাকবে বলছিল সবাই, যদি থাকতে দিবে কি দেবে না কে জানে। এখন কেমন করে বললো যে বলেছিলেন বিডিআর মানে কোন জায়গায় পুলিশ ছিল, ইসে থানা নাকি বলেছিল। আচ্ছা, এই আমরাকে ফোন টোন করবেন, স্কুলে হয়তো ব্যবস্থা করবেন। ফোন করেছিলেন? ফোন করেছে, করে নি বলতে পারবো না এখন। আচ্ছা, তো গাড়ি মেম্বার বলছে কি ছেলে পুলার তো পড়াশোনা নষ্ট হয়ে যাবে, তো আপনারা থাকেন, মানে যেখানে কুটুম সর্জন আছে কি যেখানে কেউ আছে তখন থাকেন এমন করে বলছিল। এখন দিবে কি তুমি এখন তো ইয়ে ছিল এখানে একটা ভাঙন হয়েছে। প্রচণ্ড জলের স্রোত এবং নদী কানায় কানায় পূর্ণ, আর প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত। এই তিনটা কারণেই এখানে ভাঙন দেখা দিছে। আর যদিও জরুরি ভিত্তিতে তৎপরতার সঙ্গে আমাদের সেচ দপ্তর সকাল থেকে এখানে কাজ শুরু করেছে। আমরা যেটুকু দেখছি যে এই ফারাক্কা ব্যারেজ যেভাবে জল ছাড়ছে, এই জলের স্রোতের কারণেই কিন্তু অতিরিক্ত যে জল ছাড়ছে তার কারণেই কিন্তু এই ভাঙনগুলো দেখা দিচ্ছে। আমরা এর আগেও বলেছি, বারবার বলছি যে কেন্দ্র সরকারকে এখানে একটা মাস্টার প্ল্যান তৈরি করতে হবে
রাজ্যের একার পক্ষে এত বড় ভাঙন, সারা রাজ্যব্যাপী যে ভাঙন চলছে সেই ভাঙন প্রতিরোধের কাজ করা সম্ভব নয়। কেন্দ্র সরকার যদি এগিয়ে না আসে, আমাদের রাজ্য সরকার ভাঙন প্রতিরোধের জন্য আপনারা শুনেছেন যে গত বাজেটে একটা 200 কোটি টাকা কিন্তু ধরেছিল, যে উন্নত প্রযুক্তি দিয়ে কিভাবে এই ভাঙন প্রতিরোধ করা যায় তারও পরিকল্পনা আলোচনা রাজ্য সরকার করছে। কিন্তু রাজ্য সরকার বারবার জানা সত্ত্বেও আমরা দেখছি যে কেন্দ্র সরকার কোনো কর্ণপাতই করছেন না। আপনারা জানেন যে 120 কিলোমিটার এলাকা ফারাক্কা ব্যারেজের এক্সিকিউটিভ এজেন্সি ছিল, যেটা কেন্দ্র সরকারের এখতিয়ারাধীন, কিন্তু সেটাকে কমিয়ে মাত্র 17 কিলোমিটার করেছে কেন্দ্র সরকার বর্তমানে। অর্থাৎ ফারাক্কা ব্যারেজ ডাউন এবং আপে 17 কিলোমিটার এলাকার দায়িত্ব কেন্দ্র সরকার নিয়েছে, কিন্তু ফারাক্কা ব্যারেজের জল ছাড়ার কারণেই কিন্তু এই ভাঙনটা হচ্ছে, কিন্তু তারা কিন্তু দায়িত্ব নিচ্ছে না। আজকে ধরুন যে অবস্থা গঙ্গার, আর কিছুটা জল বাড়লেই হয়তো কিছু কিছু এলাকা প্লাবিত হবে, কিন্তু ফারাক্কা ब्यारेजर কোনো মাথা ব্যথা নেই। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।